Hello guys! Kay wala man mi fireworks. Nag-video na lang mi sa fireworks sa silingan para ma-feel po na tog New Year o ansa. Kanindot sila. Nindot kita nawon oy. Nindot kiningnongan manay kwarta no kay makapalit mag fireworks. Kita ani video na lang ta ani. Pero mura mag amo ang fireworks. Kaya naka-video mig dool. Kanindot silang fireworks ay. Pohon, if God's will, makapalit pa tag fireworks ay. Ansa. Tanaw ra diraw. Oh, bisag dili fireworks video na to na ansa. Oh, nindot kayo. Happy New Year everyone. Oh, diba? Nindot kayo. Oh, diba? Basta naon ta sa may panglawas. Happy ginang ang all. Oh, God bless and see you.